No. So guys, pamilya para welding yun. Retired. Oh, panday. Parang panday ngayon guys. Okay. So guys, didi guys, ganit din na guys yung born ng tangkalin. Kaya sasaraw pa naman din na guys. Kaya aircon na naman din guys. Kung may na kami sponsor guys na aircon, go ahead. Accepted. Guys, medal ko ni Danok na guys. Valedictorian. Ay! Yan ang tataoy. Natag 25 lang ngayon. Mayroon pa naman ginirapit. So guys, ini guys, alam na lababon din ni guys. Ipay mo kami ni Ramama. Kay para kami baro. Kay lagap kay baro. Kay mga hobya manday. So guys, pagka di adi papa. Engineering. Oh, instructor ngayon. Instructor ni guys, mano? Oh, teacher and instructor. Tanod na lang. So guys, ini guys, ganun na pa yun, ipapalamig ni mama. Napurdoy guys, kaya naman mangurutang day. Yan na day, bay mo na ng kwarto day. Kasi naman nagtindahan, purdoy. Dito guys, urang dito ayam ngayon mesay. May natirasian. Ini day ulog. Oh, raisam. Isipin mo day, oh. 100 years day. Di pa anak ini day na raisam. Tagad. One na, doon. So, di ka nag-vlog na ka? Wala different siya guys. Tinawag. So guys, mag-training ako guys sa nabal.